تناجيه تكلمه. نعم. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sholat 5 waktu sebagai pengingat bagi kita orang Muslim agar jangan sampai kita terlanjur terjun ke dalam kelalaian. Allah jadikan sholat subuh, sholat zuhur sampai sholat isya. Maka ketika kita bersolawat ini, itulah menjadi pengingat kita bahwasanya kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itulah kita akan menjadi pengingat ya bahwa asalnya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak terjun ke kelalaian. هذه العبادات التي نقوم بها لها صورة ولها معنى. الصورة تقف، تركع، تسجد، تجلس، هذه صورة العبادة. الصوم تمتنع عن الطعام وعن الشراب إلى غير ذلك، هذه صورة العبادة. هناك المعنى من العبادة. فكثير من الناس يقف في الصلاة لكن لا يفهم شيئا من صلاته، لا يفقه شيئا من صلاته، فصلاته لا تؤثر فيه، لا تؤثر في قلبه، لا تؤثر في سلوكه، لا تؤثر في أعماله. Ibadah yang kita lakukan sehari-hari ini seperti sholat, seperti puasa memiliki 2 hal. Apa itu? Pertama, gambar ya surah. Kemudian kedua adalah makna. Gambarnya gimana? Sholat misalnya. Sholat gambarnya adalah berdiri, takbir, ruku, sujud, itu gambarnya. Puasa gambarnya apa? Menahan dari makan dan minum. Dan kedua adalah memiliki makna. Ya, makna itu apa? Makna yang terkandung di dalamnya. Banyak orang sholat, ya, dia sholat, tapi dia hanya berdiri, ruku, dan dia tidak memiliki makna, mendapatkan makna dari sholat itu. Maka karena itu dia tidak mendapatkan makna dari sholat itu, sehingga tidak terpancarkan nilai-nilai sholat itu, nilai-nilai puasa-puasa itu di kehidupannya. فهذه العبادات لابد أن يكون لها آثار ظاهرة في حياة الإنسان. الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا الصلاة بأنها الصدقة برهان، وصف لنا الصوم بأنه وقاية وجنة من النار. نعم. كيف تكون الصدقة برهان؟ كيف يكون الصوم وقاية وجنة من النار؟ كيف تكون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر؟ إذا كانت صورة فقط دون معنى لا تؤثر، لابد أن يكون لها أثر في حياة الإنسان. Ya, seperti tadi, salat itu memiliki makna di dalam kehidupan insan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, saya ulangi, ibadah yang kita lakukan dalam hidup ini memiliki pengaruh dan dampak pada kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah seorang hamba dari melakukan suatu keburukan. Rasulullah SAW mensifati bahwasanya sedekah itu adalah al-burhan, penerang, ya, penerang. Dan beliau juga mensifati bahwasanya puasa itu adalah wiqayah, penjaga. Maka bagaimana caranya kita sekarang untuk mendapatkan sifat-sifat yang Rasulullah SAW yang Allah sifati tadi? وهذا الذي يصوم ويقع في الغيبة والنميمة والأخلاق السيئة أو يقوم الليل ويفعل الأشياء القبيحة، هذا ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وليس له من قيامه إلا التعب والنصب. Orang yang melakukan puasa, ya, yang tidak makan dan minum. Namun ketika dia puasa, dia melakukan ghibah, melakukan fitnah dan lain sebagainya sejenisnya. Orang yang bangun malam tapi tidak meninggalkan dirinya dari melakukan hal-hal yang buruk, maka orang tadi tidak ada yang ia dapatkan dari puasanya itu, dari bangunnya, kecuali capek dan lapar. نحن نريد أن ندرب أنفسنا على تحقيق الأمرين، الصورة والمعنى. لا نترك الصورة تقول أنا قلبي نظيف ونقي وصافي وما أحتاج إلى الصورة، لا، هذا إلحاد وكفر. لا بد من الصورة ومن المعنى. الصلوات الخمس لا نتركها، نعم، لكن نصلي ونحاول أن نتدبر، نتفكر في صلاتنا. لما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
ما معنى هذا؟ نعم. Dan kita ini ketika beribadah kita ingin mempraktekkan dua hal tadi. Apa tadi? Surahnya, gambarnya, sama maknanya. Jangan sampai kita meninggalkan surahnya, itu beribadah. Gimana caranya? Tata caranya harus kita melakukannya. Ya. Kemudian maknanya, ya apa yang isinya, apa yang kita isi di dalam sholat itu. Ya, misalnya saat kita takbir, saat kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya? Harus kita belajar untuk mentadabburinya. Apa sih kandungan di ayat dan bacaan yang kita baca di dalam ibadah itu. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. نعم. الصلاة هنا المراد منها الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين بدأت بالفاتحة أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يقول الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي فأنت تخاطب الله تعالى في صلاتك الرحمن الرحيم مجدني عبدي مالك يوم عظمني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل اهدنا الصراط المستقيم هذه لعبدي ويعطيه الله سبحانه وتعالى ما يسأل. نعم. Allah Subhanahu wa taala ya dalam hadis kudusinya dia berfirman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membagi Al-Fatihah itu antara dirinya dan hambanya. Ketika seorang hamba berkata Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka Allah Subhanahu wa taala seketika itu menjawab, sungguh hambaku ini telah memujiku. Ketika Ar-Rahmanir Rahim, ketika seorang salat membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh hamba ini telah memujiku, telah mengagungkanku. Kemudian ketika hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sungguh hanya kepadamu aku iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku meminta tolong. Maka seketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh hamba ini telah berserah diri kepadaku dan hanya meminta tolong kepadaku. فإذا دخل الإنسان في الصلاة يدخل مقبلا على الله تعالى معرضا عما سواه لا يدخل معه إلى صلاته شيئا من أمور الدنيا من العمل والزوجة والولد وإلى غير ذلك يحاول ما استطاع أن يبعد هذه الخواطر عن قلبه وهو في الصلاة. إذا جاءت يخرجها، كلما جاءه خاطر يخرجه ويتدبر فيما يقرأ ويتأمل لعل الله تعالى يرزقه الخشوع لأنه من لا خشوع له لا صلاة له. نعم. Maka hendaknya ketika kita sholat, maka hendaknya ketika kita mulai masuk ke dalam sholat tersebut, kita benar-benar fokus, benar-benar khusyuk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan perkara-perkara dunia lainnya. Ya, ketika kita sudah masuk dalam sholat, kita berusaha untuk meninggalkan perkara yang tadi, apa yang kita sebutkan tadi, contohnya anak, istri itu apapun. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkannya ketika kita masuk dalam sholat, dan kita berusaha khusyuk, dan mentadaburi apa-apa yang kita baca di dalam sholat tersebut. Insya Allah karena kita sudah berusaha untuk mentadaburi apa yang kita baca di dalam sholat tersebut, Allah Subhanahu wa taala nantinya akan memberikan kita kekhusyuan. Ya, karena orang la khusyuk, barang siapa yang sholat tanpa disertai kekhusyuan, maka tidak ada faedah dalam sholatnya. فإذا صلحت صلاة الإنسان صلحت دنياه وصلحت آخرته. Barang siapa yang baik sholatnya manusia, barang siapa yang baik sholatnya seseorang, maka insya Allah kehidupan dunia dan akhiratnya akan ikut baik juga. في الدنيا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Di atas dunia ini, sholat bila mana dilakukan dengan semestinya, maka dia akan mampu menjaga orang tersebut dari melakukan keburukan. وفي الآخرة أول ما يسأل عنه العبد من عمله الصلاة فإذا صلحت صلاته فلح وأنجح. Dan nanti di akhirat, tadi di kehidupan dunia, dan nanti di akhirat perkara yang pertama
yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang salat. Bila mana baik salatnya seseorang, maka dia adalah orang yang berhasil, orang yang sukses. Namun bila mana tidak, إذا صارت صلاتنا مع الخشوع نستطيع أن نفهم كيف كان الصحابة النبي والصحابة والسلف يقف في الصلاة ساعات ولا يشعر ولا يتعب. نعم. bila mana kita sudah mendapatkan kekhusyuan di dalam salat ini, maka baru tahulah kita bagaimana para sahabat, para orang-orang terdahulu bisa sholat berlama-lama, berjam-jam, tapi tidak merasakan kepenatan dalam sholatnya. نفهم كيف ذاك الصحابي لما أرادوا قطع رجله لبرد فيها فقالوا له نسقيك الخمر حتى لا تشعر بالألم فأبى ذلك. قالوا هذا ألم شديد نقطع رجلك. فقال إذا دخلت في الصلاة اقطع رجلي. فدخل في الصلاة قطع رجله وهو يصلي وما شعر بشيء. Beliau bercerita bahwasanya ada salah seorang sahabat, ya kakinya ya sakit, ya dan harus kayak diamputasi gitu. Akhirnya para sahabat lainnya ingin memotong kakinya tersebut, mengamputasi kaki tersebut di ketika beliau di selain waktu sholat. Nah, akhirnya para sahabat yang sakit ini berkata, jangan potong sekarang, nanti potong ketika saya dalam keadaan sholat. Akhirnya sahabat tersebut sholat, dan di sanalah para sahabatnya memotong kakinya, dan sahabat tadi tidak merasakan sakit apapun. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إذا نزلت مشكلة مصيبة أمر يهرع مباشرة إلى الصلاة يصلي ويدعو ويطلب من ربه سبحانه وتعالى. نعم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bila mana ada terjadi perkara yang besar pada hidupnya, misalnya masalah atau ujian, maka segera saja beliau melakukan salat. نعم. فقبل أن تقرع باب الخلق اقرأ باب الخالق سبحانه وتعالى. اذهب إلى مولاك إلى ربك أصابتك مصيبة صلي ركعتين لله تعالى ثم اذهب لحل هذه المصيبة في الأسباب التي وضعها الله تعالى في الدنيا. Maka sebelum kita seorang hamba, ya, sebelum kita mengetuk pintu seorang hamba lainnya, ya, maka hendaknya yang kita ketuk pertama adalah pintunya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan kepadanya. Nah, bila mana sudah kita lakukan itu, maka pergilah untuk mencari asbabnya, cara menyelesaikan masalah tersebut. Tapi pertama adalah yang kita ketuk, pinta adalah Allah Subhanahu wa taala. Baru kita melakukan asbab-asbabnya, jalan-jalannya, ikhtiarkannya. والله سبحانه وتعالى من أهمية الصلاة لم يرخص في تركها لا في سفر ولا في مرض ولا في قتال في حرب في جهاد. حتى في الجهاد لا يجوز ترك الصلاة. هناك صلاة خاصة تسمى صلاة الخوف. المسافر له خصوص صلاة. المريض إذا لا يستطيع القيام يصلي جالسا، لا يستطيع الجلوس يصلي مضطجعا مستلقيا، لا يستطيع الحركة أبدا يصلي بعينيه، ما يستطيع بقلبه لا يترك الصلاة. Dari keagungan salat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan rukhsah, ya keringanan untuk seseorang hamba meninggalkan salat tersebut. Bagaimanapun keadaannya, baik ia sakit, baik ia bepergian, baik ia sedang berperang, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keringanan untuk seseorang meninggalkan sholat. Tapi ada tata caranya. Misalnya saat seorang berperang, nanti ada sholat khauf namanya. Ketika orang bepergian, ada sholat qasar, sholat jamak. Ya, saat seorang sakit tidak bisa berdiri, maka dia boleh sholat secara duduk. Bila mana dia tidak bisa duduk, maka sholat secara berbaring. Bila mana tidak bisa, dengan terlentang. Bila mana tidak bisa bergerak, maka cukup dengan hatinya. Intinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan keringanan untuk seorang hamba meninggalkan salat bagaimanapun keadaannya. وهكذا في سائر العبادات كل عبادة شرعها الله تعالى لها أثر في القلب وعلى الجوارح. نعم. أثرها في القلب تنور القلب تملأه إيمانا تزيده إيمانا وفي الجوارح تسوقها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وتبعدها عن mukhalafatihi. Nah, begitu pula seluruh ibadah yang ada
yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada kita, dia memiliki pengaruh pada kita, baik di hati kita dan baik di jawarih. Jawarih itu anggota badan kita, ya. Hati, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengaruh dari ibadah-ibadah tadi dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya di dalam hati kita, menerangkan hati tersebut, memberikan kelapangan. Dan di anggota badan kita Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, agar menjaganya dari segala hal yang buruk. فندرب أنفسنا على أن نأتي بصور الأعمال ونستحضر هذه المعاني. الإمام الغزالي له كتاب اسمه إحياء علوم الدين، وضعه لبيان أسرار العبادات، وله مختصرات كثيرة. نعم، فيذكر لك أسرار الطهارة، لماذا تتوضأ، لماذا تغسل هذه الأعضاء بالذات، لماذا كذا، لماذا في قيامك، في ركوعك، في سجودك، ما أسرار هذه الحركات التي تفعلها. نعم، فلذلك سمى كتابه إحياء علوم الدين. وقال العلماء هذا ما ألف الكتاب مثله، وقالوا عنه هذا الإمام حجة الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه سلك طريقا ما سلكه أحد من العلماء من قبل. نعم، كان العلماء يبينون أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، بعضهم يعني يذكر قليل من المعاني، أما الإمام الغزالي دخل في التفاصيل. نعم، نقلك إلى عالم آخر. يعني لما تتوضأ على مذهب الإمام الغزالي تشعر بشعور آخر، تصلي على ما ذكره الإمام الغزالي من أسرار ومعاني للصلاة تشعر بشعور آخر. Maka marilah kita melakukan ibadah ini seperti yang Rasulullah ajarkan, bagaimana cara berdirinya. Kemudian mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan dalam diri kita makna salat tadi, makna bacaan yang ada di dalamnya. Ada salah satu kitab, beliau berkata, ada salah satu kitab yang bernama Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, ya. Di dalam kitab ini dijelaskan, disebutkan asrar, rahasia-rahasia yang ada pada ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Ya, apa rahasia yang terkandung di dalamnya? Ya, ketika seorang berdiri, apa rahasianya? Ketika seseorang berwudu, apa rahasianya? Nah, maka Imam Ghazali ini, para ulama berkata bahwasanya kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab yang tidak pernah dikarang oleh ulama-ulama terdahulu. Ya, karena itu Imam Ghazali disebut dengan Hujjatul Islam, ya, karena beliau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama lainnya. Ulama lainnya mungkin boleh dia menulis kitab tentang bab ini, bab itu, tapi tidak pernah menulis tentang rahasia-rahasia, tafsir perincian dari yang tadi tersebut. Nah, فالإمام الغزالي قبل أن يؤلف هذا الكتاب كان إماما عظيما في الفقه وفي الأصول وفي العقيدة وفي الفلسفة، وكان شيخ المدرسة النظامية. هذه المدرسة لا يكون شيخا لها إلا أعلم أهل الأرض يعني في ذاك الزمان. نعم، فوصل إلى مرتبة عالية في العلم، لكنه بعد ذلك ترك هذا كله لأنه رأى أن قلبه بعيد. هو يصلي، يعلم، إلى غير ذلك يفعل، لكن نفسه ليست مخلصة لله تعالى، فترك هذا كله وهاجر، سافر إلى الشام. نعم، وعمل على إصلاح قلبه. نعم، ثم ألف هذا الكتاب، فكأنه يعني يريد أن يقول لنا الدين كان ميتا، الذي يصلي فقط دون خشوع، والذي يصوم دون خشوع، والذي لكن عنده تكبر، عنده رياء، عنده شرك، عنده كذا، هذا دينه ميت. نعم، فلا بد أن يحيي دينه بإصلاح القلب. Imam Ghazali sebelum mengarang kitab ini, beliau merupakan seorang ahli pakar dalam ilmu usul, ilmu fiqih, ilmu lain-lainnya, dan beliau merupakan salah seorang guru di salah satu madrasah, yang mana madrasah ini bila mana mau menjadi guru di sana harus sudah menjadi para pakar, benar-benar pakar di bidang tersebut, baru bisa menjadi guru di madrasah tersebut, di sekolah tersebut. Dan akhirnya
ketika sudah beliau mengajar di sana, tak lama kemudian beliau meninggalkan sekolah tersebut dan pergi ke Syam. Ya, dan barulah beliau mengarang kitab ini. Beliau berkata bahwasanya ya sungguh agama ini sudah mati karena seorang sholat itu tanpa disertai kekhusyuan, melakukan ibadah tanpa ada disertai kekhusyuan, maka tidak ada nilai-nilai yang terpancar dari ibadah tersebut. Maka beliau sekarang ketika itu ingin mengarang suatu kitab yang mana dengan kitab itu insya Allah akan makna-makna tersebut akan tertulis di dalamnya. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نعم. Di dalam diri seorang muslim itu, di dalam diri seorang manusia itu ada sebuah segumpal daging. Ya, bila mana itu baik, maka insya Allah seluruh jasad tersebut akan baik. Bila mana sesuatu yang kecil itu buruk, maka seluruh jasadnya pun akan buruk. Apa itu? Itu adalah hati. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على إصلاح قلوبنا نعم وظواهرنا. إذا صلح القلب انعكس هذا الصلاح على الظاهر. نعم صلاح الظاهر علامة على صلاح الباطن. لذلك نحن مطالبون بالحكم على ظواهر الناس. إذا ترى ظاهره النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأيتموه بمعنى الحديث يعني يصلي الصلوات جماعة فاشهدوا له بالإيمان. نعم مع أن الإيمان من أعمال القلب، لكن تراه يحافظ على صلاة الجماعة تشهد له بالإيمان. فالأعمال الظاهرة الصالحة تدل على صلاح القلب. Maka marilah kita berusaha untuk memperbaiki hati kita, memperbaiki isi dalam hati kita, dan melakukan ibadah-ibadah sesuai yang diajarkan. Karena baiknya anggota badan kita, luarnya kita tergantung dengan baiknya hati kita. Bila mana baik hatinya, insya Allah akan terpancarkan di dalam perlakuannya, akhlaknya. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين.